جیز کیش کی مختلف صورتوں کے احکام دوستو بہت ہی اہم مسئلہ ہے اس حوالے سے۔ جیز کیش اکاؤنٹ آج کل دیکھیں ہر ایک دوسرے بندے نے اوپن کیا ہوا ہے، کھلوایا ہوا ہے، لیکن کیا جیز کیش اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس حوالے سے ہم غور نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جیز کیش اکاؤنٹ کھلوانا ناجائز ہوتا ہے اور ہر لمحہ ہمارے لیے گناہ کی صورت موجود ہوتی ہے۔ اب جائز کیش اکاؤنٹ کون سی صورت میں کھلوانا جائز ہے اور کون صورت میں کھلوانا جائز نہیں ہے، اور جائز کیش اکاؤنٹ میں جو فری منٹ ملتے ہیں، ایس ایم ایس ملتے ہیں، بیز ملتے ہیں، بعض اوقات کیش رقم ملتی ہے، تو کیا یہ سب لینا اور ان کو استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے اور کون سی صورت جائز ہے، تو یہ تمام آج ہم اس فتوے کے اندر پڑھنے والے ہیں۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ مکمل اس فتوے کو سنیں تاکہ آپ اپنا اکاؤنٹ جائز طریقے سے اوپن کروا سکیں، اور یہ آپ دیکھ سکیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ کھلوانا ناجائز ہے اور ہمارا استعمال ناجائز اور ہر لمحہ ہمارے لیے گناہ لکھا جا رہا ہے۔ جو بھی دوست احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ چلیے اب ہم اپنا فتویٰ پڑھتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ جائز کیش اکاؤنٹ کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، کوئی بھی شخص اپنی جائز یا وارد کی سم سے اکاؤنٹ بنا سکتا ہے، اور جب کوئی اپنی جائز یا وارد کی سم سے جائز کیش اکاؤنٹ بناتا ہے تو اس کو اکاؤنٹ بنانے پر 50 روپے بونس ملتا ہے جو کمپنی فوراً اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتی ہے۔ اس میں رقم جمع کروانے یا اکاؤنٹ استعمال کرنے کی کوئی شرط بھی نہیں ہوتی۔ اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد اگر کسٹمر اپنے اکاؤنٹ میں ایک مخصوص رقم کم از کم 2000 روپے جمع کروائے، پورے ماہ میں کم از کم ایک ٹرانزیکشن کرے اور ٹرانزیکشن کو ایک دن گزر جائے تو کمپنی اس اکاؤنٹ ہولڈر کو مخصوص تعداد میں فری منٹس، ایس ایم ایس اور ایم بیز لازماً دیتی ہے، جسے نہ تو بند کروایا جا سکتا ہے اور نہ ہی لینے سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ فری منٹس ملنا اس شرط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ میں ایک مخصوص رقم مثلاً 2000 روپے جمع رہے، جیسے ہی 1 روپیہ بھی کم ہوتا ہے یہ سہولت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کمپنی بعض اوقات کوئی آفر نکالتی ہے جس کی بنا پر کسی اکاؤنٹ ہولڈر کو ویسے ہی یا کسی خاص دن کوئی کام کرنے، مثلاً جائز کیش اپلیکیشن استعمال کرنے، ٹرانزیکشن کرنے، بل جمع کروانے، اکاؤنٹ میں ایک خاص حد تک رقم ہونے، ایزی لوڈ کرنے وغیرہ پر کچھ رقم منٹس، ایس ایم ایس یا ایم بیز بھیج دیتی ہے، لیکن اس کے لیے اکاؤنٹ میں مخصوص رقم کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ رقم منٹس، ایس ایم ایس یا ایم بیز ہر کسی کو نہیں ملتے، بلکہ یہ کمپنی کی ثوابدید پر ہوتا ہے کہ کمپنی کسے دے گی اور کسے نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے اکاؤنٹ بنایا اور کبھی اسے کوئی رقم منٹس، ایس ایم ایس یا ایم بیز نہ ملی، اور یہ ہر مرتبہ بھی نہیں ملتے، بلکہ جب کمپنی چاہتی ہے چند ایام کے لیے ایک معیار مقرر کر دیتی ہے اور جو اس معیار پر پورا اترتا ہے اسے بھیج دیتی ہے۔ دریافت طلب امور یہ ہیں کہ اس طریقہ کار کے مطابق: نمبر 1، کیا اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے؟ نمبر 2، اکاؤنٹ کھلوانے پر جو بونس ملتا ہے کیا وہ استعمال کرنا جائز ہے؟ نمبر 3، اکاؤنٹ میں مخصوص رقم رکھنے پر جو فری منٹس، ایس ایم ایس اور ایم بیز ملتے ہیں کیا ان کا استعمال کرنا جائز ہے؟ نمبر 4، کمپنی جو وقتاً فوقتاً آفر نکالتی ہے اور اس کی وجہ سے جو سہولیات دیتی ہے کیا ان کا استعمال کرنا جائز ہے؟ دوسری صورت، کوئی شخص جائز یا وارد کے علاوہ کسی اور سم سے بھی جائز کیش اکاؤنٹ بنا سکتا ہے، اور جب کوئی اپنی جائز یا وارد کے علاوہ کسی اور سم سے جائز کیش اکاؤنٹ بناتا ہے تو اس کو اکاؤنٹ بنانے پر 50 روپے بونس ملتا ہے جو کمپنی فوراً اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتی ہے۔ اس میں رقم جمع کروانے یا اکاؤنٹ استعمال کرنے کی کوئی شرط بھی نہیں ہوتی۔ اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد اکاؤنٹ ہولڈر اکاؤنٹ میں جتنی مرضی رقم جمع کروا دے اور اس پر جتنی بھی مدت گزر جائے کمپنی اسے اس پر کوئی رقم، فری منٹس، ایس ایم ایس یا ایم بیز نہیں دیتی۔ البتہ کمپنی بعض اوقات کوئی آفر نکالتی ہے جس کی بنا پر کسی اکاؤنٹ ہولڈر کو ویسے ہی یا کسی خاص دن کوئی کام کرنے، مثلا جائز کیش اپلیکیشن استعمال کرنے، ٹرانزیکشن کرنے، بل جمع کروانے، اکاؤنٹ میں ایک خاص حد تک رقم ہونے، ایزی لوڈ کرنے وغیرہ پر کچھ رقم کیش بیک بھیج دیتی ہے، لیکن اس کے لیے اکاؤنٹ میں مخصوص رقم کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ رقم کیش بیک ہر کسی کو نہیں ملتی، بلکہ یہ
कंपनी की स्वाबदीद पर होता है कि कंपनी किसे देगी और किसे नहीं। हो सकता है किसी ने अकाउंट बनाया और कभी उससे कोई रकम ना मिले, और ये हर मरतबा भी नहीं मिलती, बल्कि जब कंपनी चाहती है चंद अयाम के लिए एक मेयार मुकर्रर कर देती है और जो जो इस मेयार पर पूरा उतरता है उसे भेज देती है। दराफ्त तलब इस दूसरी उमूर सूरत में ये उमूर हैं कि इस तरीक़ाकार के मुताबिक: नंबर 5, क्या ये अकाउंट खुलवाना जायज़ है? नंबर 6, अकाउंट खुलवाने पर जो बोनस मिलता है क्या वो इस्तेमाल करना जायज़ है? नंबर 7, कंपनी जो वक्तन फ़वक्तन ऑफ़र निकालती है और इसकी वजह से जो रकम कैश बैक देती है, क्या इनका इस्तेमाल करना जायज़ है? तीसरी सूरत: किसी भी सिम जायज़ वारिद हो या उसके अलावा से बने हुए जायज़ कैश अकाउंट जो बुनियादी तौर पर करंट अकाउंट होता है, उसको कंपनी की तरफ से मुहैया करदा कोड मिलाकर सेविंग अकाउंट में मुंतकिल किया जा सकता है, जिसके बाद अकाउंट में कम अज़ कम 2000 रुपये हों तो सालाना 7.15% फ़िक्स नफ़ा मिलता है और पैसे बढ़ने पर नफ़ा का तनासुब भी ज़्यादा होता जाता है। नंबर 8, क्या अपने अकाउंट को सेविंग अकाउंट में मुंतकिल करवाना और इस पर मिलने वाला नफ़ा लेना जायज़ है? तो नाज़रीन कराम, ये 3 सूरतें जायज़ कैश के हवाले से बयान हुई, और पहली सूरत के अंदर 4 सवाल किए गए, दूसरी सूरत में 5, 6, 7 यानी 3 सवाल किए गए, और तीसरी सूरत में 1 सवाल 8 नंबर का किया गया है। तो इन 8 सवालों का जवाब, इन 3 सूरतों के 8 सवालों का जवाब इंशाल्लाह अब हम पढ़ते हैं। जवाब: ऊपर ज़िक्र करदा सवालात के जवाबात जानने से पहले चंद बुनियादी बातें ज़हन नशीन कर लीजिए। नंबर 1, अकाउंट में जमा करवाई गई रकम कर्ज होती है, क्योंकि जमा करवाई गई रकम को कंपनी इस्तेमाल करती है और वापसी में उसी की मिसल उसी की तरह रकम देती है, और यही कर्ज है। ये बात याद रहे कि कर्ज होने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि कर्ज का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया जाए, बल्कि अगर कर्ज का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया लेकिन मकसूद वही है जो कर्ज से होता है तो वो कर्ज ही होगा, क्योंकि उकूद में मानी का एतबार होता है। नंबर 2, कर्ज यानी अकाउंट में रकम रखवाने पर किसी भी किस्म का मशरूत नफ़ा व ज़्यादती सूद होता है। नंबर 3, सूद के लिए रकम मिलना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि रकम के अलावा किसी सर्विस मसलन मिनट्स, SMS, MBs वगैरह की सूरत में मिलने वाला नफ़ा व ज़्यादती भी सूद के ज़ुमरे में शामिल और नाजायज़ व हराम है। नंबर 4, ऐसा अक़्द करना ही जायज़ नहीं है जिसमें किसी नाजायज़ काम पर रज़ामंदी शामिल हो, अगरचे बाद में वो नाजायज़ काम ना किया जाए। नंबर 5, अगर अक़्द कर्ज़ में कोई नफ़ा मशरूत ना हो लेकिन बाद में कर्ज़ लेने वाला अपनी मर्ज़ी से कोई नफ़ा मसलन रकम वगैरह दे दे तो वो सूद नहीं होगा और इसका लेना और इस्तेमाल करना जायज़ होगा। ऊपर बयान किए गए कवायद की रोशनी में सवालात के जवाबात दर्ज झेल हैं। पहली सूरत के जवाबात: नंबर 1, ऐसा अकाउंट खुलवाना जायज़ नहीं है अगरचे इस पर मिलने वाला नफ़ा कैश बैक या मिनट्स, SMS, MBs वगैरह इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इसमें मशरूत तौर पर फ्री मिनट्स, SMS और MBs मिलते हैं, यानी ये शर्त होते हैं कंपनी की तरफ से कि ये मिलने ही है आपको, जो सूद हैं। और अकाउंट खुलवाने वाला गोया ये अक़्द कर रहा है कि अगर मैंने एक दिन रकम जमा रहने दी तो फ्री मिनट्स लूँगा, और ये अक़्द करना ही नाजायज़ है अगरचे बाद में एक दिन रकम जमा ना रहने दे। नंबर 2, मज़कूरा बोनस अगरचे मशरूत नहीं होता, लेकिन इसके लिए पहले अकाउंट खुलवाना पड़ता है जो नाजायज़ है। नंबर 3, मज़कूरा फ्री मिनट्स, MMS, MBs वगैरह इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज़ नहीं कि ये कर्ज़ पर नफ़ा और सूद है जो सख्त हराम और नाजायज़ है। कंपनी अगरचे इसे गिफ्ट कहती है लेकिन फ़कत कह देने का एतबार नहीं, क्योंकि उक़ूद में अल्फाज का नहीं बल्कि मानी और मुराद का एतबार होता है, और मानन ये सहूलियात सूद हैं। शरअन हिबा गिफ्ट होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो किसी इवज़ यानी बदले में किसी इवज़ के बदले में ना हो, वरना वो शरअन हिबा नहीं होगा। और यहाँ भी मिनट्स, SMS और MBs बिला इवज़ नहीं बल्कि रकम कर्ज रखवाने के इवज़ में मिलते हैं। अगर आपके अकाउंट में मखसूस रकम 2000 रुपये नहीं होगी तो आपको ये सर्विसेज नहीं मिलेंगी। नंबर 4, मज़कूरा वो सहूलियात अगरचे अक़द में मशरूत नहीं होती, मज़कूरा सहूलियात अगरचे अक़द में मशरूत नहीं होती लेकिन ये भी इस अकाउंट पर मुनहसर होती हैं कि इसी अकाउंट ही के ज़रिए से मिलेंगी, जिसका खुलवाना नाजायज़ है। दूसरी सूरत के जवाबात: मज़कूरा अकाउंट खुलवाना जायज़ है कि इसमें कर्ज़ पर कोई नफ़ा मशरूत नहीं है। नंबर 6, इस सूरत में 50 रुपये का बोनस इस्तेमाल करना भी जायज़ है कि शरअन सूद नहीं बल्कि कंपनी की तरफ से हिबा गिफ्ट है, क्योंकि अपनी चीज़ का दूसरे को बिला वज़ मालिक बना देने को हिबा कहते हैं, और मज़कूरा सूरत में भी
یہ بونس رقم قرض رکھوانے پر مشروط نہیں ہے، بلکہ رقم رکھوانے سے پہلے ہی اکاؤنٹ کھلوانے پر بلا عوض دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، سوال میں مذکورہ رقم کیش بیک کا استعمال کرنا جائز ہے کہ یہ عقد میں مشروط نہیں ہوتی، لہٰذا یہ بھی ہبہ گفٹ کے زمرے میں آتی ہے۔ تو دوستو، اگر ہم جائز کیش اکاؤنٹ کھلوانا ہی چاہتے ہیں تو یہ دوسری صورت میں موجود جو جائز کیش کا ایک طریقہ ہے کہ آپ سم وارد یا جائز کے علاوہ کسی اور سم سے اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں، تو اس کے اندر جو ہے اس کا استعمال بھی جائز ہے اور اس طرح کا اکاؤنٹ کھلوانا بھی جائز ہوگا۔ تیسری صورت کا جواب نمبر 8، اپنے اکاؤنٹ کو سیونگ اکاؤنٹ میں منتقل کروانا اور اس پر ملنے والا نفع لینا جائز نہیں ہے کہ خالصتاً سود ہے جو ناجائز و حرام ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ فتویٰ حالیہ معلومات کے مطابق ہے، اگر مستقبل میں مذکورہ بالا معلومات شرائط میں تبدیلی ہوئی، مذکورہ بالا جو اوپر شرائط گزری ہیں ان میں تبدیلی ہوئی تو یہ فتویٰ کارآمد نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم عز وجل ورسول عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔